teman-teman, sebelum Anda menonton video ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda bisa berlangganan belajar bahasa Korea secara gratis. Mulai dari sekarang, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tekan tombol subscribe, tekan loncengnya. Terima kasih, selamat menonton, selamat belajar bahasa Korea. 이걸로 되겠어? 이걸로 되겠어? 나 망했어. 나 망했어. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 내일 모레가 서른인데